پی ٹی آئی نے اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی پر اسپیکر کے اقدامات پر عدم تحفظ کا اظہار کر دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اسپیکر کے اقدامات ناکافی ہیں۔ بلاول بھٹو بتائیں کہ ان کے جلسے کے وقت پر ختم ہوتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ چھوٹے افسر کے خلاف نہیں، اسمبلی پر چھاپے کے احکامات دینے والوں کے ہیڈ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ واحد پارلیمان یہ ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ نقابپوش آئیں، ہر دروازہ کھولا گیا ہے، وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے؟ اپوزیشن کا گرفتار ارکان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ایوان کا تقدس سب سے بالا تر، نقاب پوش لوگ آئے، چابیوں سے دروازے کھولے، یہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ ان لوگوں کو دروازوں کی چابیاں کس نے دیں؟ بیرسٹر گوہر نے حکومت کو ایک جلسے کی مار قرار دیا۔ طریقے سے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے، لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے۔ پارلیمنٹ سے گرفتار پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے کی تصدیق کر دی۔ اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پر لانے کی کوشش۔ پارلیمنٹ کی کارروائی چلانے کے لیے 16 رکنی کمیٹی کے قیام کی تجویز منظور۔ کمیٹی کے قیام کی تجویز وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی پارلیمنٹ کے حوالے سے تجاویز اور سفارشات مرتب کرے گی۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر نمائندگی ہوگی۔ اسپیکر کو کمیٹی کے قیام کا اختیار دے دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں گرما گرمی کے بعد مفاہمت کا ماحول۔ اسپیکر ایاز صادق نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی۔ قیادت بیٹھے یا نہیں، کیا ارکان پارلیمنٹ مل کر چارٹر آف پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے؟ ایاز صادق کا سوال۔ بولے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کی ناکامی پر سارجنٹ ایٹ آرم سمیت 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ایوان کی عزت کے لیے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے، اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا۔ جناب، آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے۔ حکومت کا کام آگ بجھانا ہے، مزید آگ لگانا نہیں۔ اپوزیشن کا بھی کام ہر وقت گالی دینا نہیں۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ بولے اگر حکومت یہ سوچے گی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے تو یہ ایک دن کی خوشی ہوگی، اگلے دن آپ بھی اسی جیل میں ہوں گے۔ اختر مینگل کے جانے کا افسوس ہے۔ سیاست ضرور کریں، ریڈ لائن کراس کرنا کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ حکومتی اراکین کی پی ٹی آئی کے گرفتار اراکین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی حمایت۔ خواجہ آصف بولے پرسوں اگر کوئی لائن کراس ہوئی تو جلسے میں متعدد حدیں عبور کی گئیں۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جلسے کی تقریر کا رد عمل تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ توسیع سے انکار کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے تصادم کی راہ پر ہے۔ حکومت آئینی ترمیم کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا اسمبلی کے ہاتھے سے آج تک کوئی رکن اسمبلی گرفتار نہیں ہوا۔ پارلیمان کے دروازے سے بھی کوئی گرفتار ہو تو اسپیکر سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ کمیٹی سے کام نہیں چلے گا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھنا ہوگا اسپیکر معاملے پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کا سہارا مل گیا۔ اسد قیصر، عمر ایوب، فیصل امین اور زرتاج گل کی راہداری ضمانت منظور۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 اکتوبر تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف درج دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل۔ ٹیم 2 دن میں تحقیقات کر کے آئی جی اسلام آباد کو رپورٹ دے گی۔ کچھ کر رہے ہیں اور کچھ جو لیجسلیشن میں یہ بنیادی طور پر امینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے، اور ایک آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے عدالت میں جو ہے نا آپ قانون سازی کریں گے تو وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت ایک انتہائی خطرناک بل لا رہی ہے جسے روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا اعلان،
कहते हैं हुकूमत एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पर लगाया है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना का हुकूमत की कानून साजी का हिस्सा बनने से साफ इनकार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में वाज़ेह किया कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में अपोजिशन की किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करें तो मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों ने मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियनशिप चैंपियनशिप की मेज़बानी की। वज़ीर आज़म से सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने टीम की सताइश करते हुए कहा कि फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि कौम को नफ़रत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। लापता फैजान की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार का पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने घर पहुंचने वाले फैजान से तफ्तीश की कि उसको कौन कहां लेकर गया, जिस पर पुलिस हुक्काम अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही। पुलिस हुक्काम ने जवाब दिया कि अभी तक फैजान से किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई। एक वीडियो अपलोड हुई जिससे फैजान के बारे में पता चला। दियामर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड्स केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड्स की रकम मांग ली। डैम फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। डैम फंड्स में कितने पैसे हैं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वापडा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड्स में मौजूद हैं। पेंशन स्कीम में मजीद तरमीम। फैमिली पेंशन 10 बरस तक महदूद। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर की वफात के बाद सिर्फ अहले वुरसा को पेंशन ट्रांसफर हो सकेगी। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद सिर्फ 10 बरस तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा अगर माजूर हुआ तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कराची में सानिया बल्दिया के 12 बरस बाद भी जिम्मेदार आज़ाद। ताहाल 2 मुल्जिमान की सज़ा का फैसला ज़ेरे समाअत। हादसे में 259 अफराद जिंदा जलाए गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने ATC की MQM के 2 कारकुनों को दी गई सजाए मौत बरकरार रखी थी। रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। NA 171 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। PTI के मरहूम मुमताज़ मुस्तफ़ा की जगह उनके बेटे रईस हसन इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। थाना सिटी की हुदूद मोहल्ला गुलशन अली में शौहर ने शक की बुनियाद पर बीवी और भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फहीम ने अलह कत्ल समेत खुद गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। छुट्टी क्यों की? नौशेरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद जल्लाद बन गया। मासूम बच्चों पर बहिमाना तशद्दुद, हाथ तोड़ दिए, क्लासरूम में बंद कर दिया। वालिदैन का हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। पतुकी में जमींदार ने चरवाहे के 2 गधों की टांगे काट दी। चारा उतारने के दौरान जानवर फसलों में चले गए, रेडी बंद का बयान। मुलजिम ने गधों के पांव काट डाले। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा वो सदर बने तो पुतिन यूक्रेन में बैठे होंगे। गजा जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप बोले मैं सदर होता तो कभी इसराइल पर हमले का नहीं होता। कैमला हैरिस सदर बनी तो इसराइल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। सदारती मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, इसकाते अमल, यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्जामात। सदारती मुबाहिसे पर अमरीकी टीवी के जायजा पोल में कैमला हैरिस आगे। 45% नाज़रीन ने नायब सदर की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। 39% ने ट्रंप के हक में मस्बत राय दी। कायदाना सलाहियतों के मामले पर 36% ने ट्रंप और 32% ने कैमला हैरिस को काबिल एतमाद करार दिया।
गजा में सेहोनी दरिंदगी जारी। अलमवासी कैंप पर अमरीकी साख्ता बम गिराने की तस्दीक। 19 फलस्तीनी शहीद हुए, 60 से ज्यादा जख्मी। कई लाशें पिघल गईं, बाकियात भी न मिल सकीं। खान यूनिस में भी 13 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में 4 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,020 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तबस में 2 हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीन के मगरबी किनारे में काबिज सेहूनी फौज की चेक पोस्ट पर ट्रक चढ़ दौड़ा। चेक पोस्ट में मौजूद सेहूनी फौजी शदीद जख्मी हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक ड्राइवर ने चेक पोस्ट के पास पहुंचते ही ट्रक चेक पोस्ट पर चढ़ा दिया। ईरानी हथियार रूस भेजने की इतलात पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने रूस और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। रूस और ईरान की 10 शख्सियात, 6 कंपनियां और बहरी जहाज शामिल। ईरान के साथ 2 तरफा फिजाई सर्विसेज पर मबनी ताउन मनसूख। बरतानिया ने ईरान के लिए तमाम परवाजें रोक दी। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली फतह हासिल कर ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। कौमी टीम की जानिब से अहमद नईम और सुफियान खान ने गोल स्कोर किए। 45वीं वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम हंगरी पहुंच गई। 4 मर्द और 4 खवातीन मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुकाबले 10 से 23 सितंबर तक बुदापेस्ट में जारी रहेंगे। इवेंट में 197 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और कंप्रेस या प्रोसेस्ड ऑयल के दौर में खास तेल के कोल्हू देहात के साथ शहरों में भी मकबूल हैं। इन कोल्हुओं से तेल बड़ी मुशक्कत से हासिल किया जाता है।